ya imamwe mwala ya imamwe o mama yo inzi ya imamwe kanisi naloti lokola ngana kolala ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga nakoyeba te oteta na milela liwa ya zamba soki pe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki pe liwa ya mayo mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi oyo nabala nakanisa kaka bana oyo nabota nasepela samedi na ponton kokila bubu mutinu tangu nyonso muzabisaka beno betume sanze manaka ya beto ne metala émission bubu ya betikene betikena kuwa mutinu makelele kana kutoka na bora la mer inageza bisa manaka ya malumalo na kati ya émission betu ya samedi na ponton mais bubu ya betike yamba pangi ya beto d'invité ya beto ya kokila bubu na bora ya la mer. Alors tata Péchard Mbotenge Mote Papa Dieu Pamou. Voilà, mes amis sati muzabisa gaben tibetike ya bapangi ya beto na bora la mer inageza bisa ambiance ya kokila bubu na ile betali la samedi na ponton yake pangi ya mun tata Péchard nzutu kebote nzutu kele ya mbote ni yawe na nzambe pesa ngolo betme kukwisa na kuyamba mbila yange samu na kusosola bubu ya idiaka nzimbu na ngembe kusala shwa beto kokota na kati na yao mais comme secret ke yange mosi moye muzaba yao ikeve mokolo mosusunga na kanisi naloti lokola ngana kolala ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga nakoyeba te oteta na milela liwa ya zamba soki pe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki pe liwa ya mayo mama mokolo na kokufa betike zonza mingi ve ya mutela ifo mko na vanisa pangi ya munu samti na yandi na munu betu sosola mbote mbote na limetali ya nzimbu wa beto banzimbu zole mumbeza bisabeno ya kaki ya roga ya kaki ya tabulei alutangwai pangi ya munu betu kwe na vwana samu betu sosola na mbote nyoso mabanzo ya betu ya kokele muna kati ya mission samedi na ponton mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana anga natinda na poto mama mokolo na kokufa nakoboma nzoto natika mokilo yo nakoboma nzoto natika mokilo yo mpona ye Claudine Monarie Celestine Kwakwa akoboma nzoto atika mokilo yo akoboma nzoto atika mokilo yo mpona ye Anisette Makwala Landry Ewenge opekisanga na linga extra muzika boyebi très bien que zesikanga na lesaka famille nakoboma nzoto natika mokilo yo nakoboma nzoto natika mokilo yo mpona ye. Alors Papa Péchard nyonso na kati ya ambiance ya beto mtindu tangu nyonso samedi mokolo na kokufa nzimbu ya beto ya ntete ni ya oina nge mutke zabaka mutumbote muzaba betu nyonso benekela kulanda beto na mbote nyonso na kati ya samedi na ponton muzabisaka tintangu ya beto change mutindu ya emission ya beto fo beto zaba iki nzimbu mezonzi iki bamezabisa na beto wapi malongi ki beto melanda na kati Papa Péchard demekuwa mokolo na kokufa matono mingi Papa Dieu Pamou mutimbe twanambe kutuba malmalu ya que secret ya bandimu ya bubu ya ninge kile na yao maintenant que betume kuzaba yao mokena kuvutula nge matondo yakele mokolo na kokufa ndimu ya tabule rochoro ina kele nkundi ya beto ya Congo RDC mekuyimba bandimbu mingi mengeme kusala shwa yange bubu ya ina mokolo na kokufa na manima mume kukuwa peti ngeme ku sola ndimbu ya roga roga mais betke ku
kuzondila yao e na manima nyonso ka mutinu ngeke conduire émission betke kokota na kati ya kuzonza na kati ya mwa explication. On n'a pas le monopole de la vérité, mais on peut apporter la braise à la pipe mutinu ke tubaka mkundi ya munu Guy Serge de Mwanza mbote na yandi. Donc voilà. Kanisa nini kakasuka ya sansa tango na melaka ngai na baninga mama mokola kokufa mokola na kokufa ngai mwasi ya ndumba kanisa nini kakaperika nanga kanisa nini kakabilamba nanga nakolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokola kokufa Pangia munu Papa Béchard kokila bubu temi ya beto na lumetali la mambo ya émission ya beto mambo metali la lufwa mais samunange lufwa ke kimaiki na kati ya luzingo ya mutu. Bah Papa Joe Pambou y a que les questions que les ya fiotivé mais muke ku pesa mwa mayindu na kele na muno na kati ya concept ya lufwa kele mutindu muntu meku kwenda na l'école bame kupesa yandi kaye na bik. Donc lerange na kufungula page ya tete yalme bana kusonika ni luzingu ya yandi yalme bana na kuexpliquer yani kena kubana kusonika luzingu yani bandai na papa na mama kena kuvukana baki na kubuta yandi yalme kukula yani kena kuevoluer l'ufwa que la fin ya histoire ya muntu na toto ya beto ya mais beto babantu kena kubaka lufwa mutindu kima mosi ya mpasi yakile kim c'est vrai dans le fond mais wapi concept betle na kuvanda na yau par rapport na lufwa banzimbu ya betike kukua ke kupesa beto mayela na façon ya concevoir luzingu na façon ya concevoir lufwa samti lufwa kunatena beto bambambu ya kaka vena manima Papa Joe Pambou. Donc rechoro na roga ke kupesa beto bamvutu na question na ngeme kuposer munu samo tibetu ku comprendre lufwa kele yiki matonomi. Merci mingi Pangia Munu Béchard et que question beto échauffement mutunu betke zonzaka na mbote nyonso mais tangwai beto sosola nzimbu tete ya ntete ni mitali la tabule yorushoro yani meyimba mambo mingi na kati ya mambo mitali la nzimbu ya mambo mitali la lufwa almezonza luzingu ai lumu muke kwenda na kati ya luzingu yae nani kedila mu nge mutke na mwa pate yange lumu ango kaname lungu ngeme kwenda pate amebika na imeni betumeta lave mutu me kwenda na kati ya cimetière menata automobile yandi nzwa yandi moyen ikeleve ba pate nyonso vanda kana ngeme bika na imeni ya kaka mezonza munu lufu muke tala munu boma na yauve munu kalume kuna kopo munu ya vini yame sule munu itu mambo alufu kipeve ketu kulu pezona tino munu pe kalume luata wakisi ya munu me basika na nzila o ba shirika la kipe au mambo itila alo ngeme kwa nzimbu ya tabulei almezabisa ba mambo mingi na kati ya nzimbu yai mokolo na kokufa lumbu ino moko kufa tala lufu tangu amekuma feti ya nene ngeke kwenda na cimetière bakake kwenda kuja ba brochette bakake kwenda na nganda bakake kunwa si surtout que mutu ya lufwa ame lufwa ine kumina kaka pembeni kaki ya mwanganda nganda ina lumina likesala 100% ya bénéfice. Est-ce que lufwa ni pli na Pangia Munu Béchard? Bon Papa Joe Pambou mu pensait que na kati ya ndimu ya imalongi kele mingi kundi ya beto rechero me kubaka ba concept nyonso tout dans le sens où yana me kulakisa beto na kati ya ndimu ya que kanange kele na mbongo ngeke kuluntu ya lufave kanange ngeke kunwa kama lafu ngeke kulutila lufave kanangeni na me kuzaba kuvanda na bakento lufwa ke toujours na mantwala na tadi que lufwa ke au dessus yange lufwa ni na ke kuzaka kukanga orgueil ya beto nyonso tout ngeme kutala mutingi me kutibati papa na ke kuzonza kana mokolo na kokufwa na ebite na nyagolelanga parce que na kati ya concept ya iroshoro ke na ku développer yani ke na kusosa kulakisa beto place
ya luzingu wapi faso betle na kuvanda na kati ya la vie, tout en sachant que nous avons une évidence matwala beto ina baki na kubokila kumbulufwa nina ina yani kena ku rappeler à l'ordre ba ina kele na mbongo mingi mbongo yangeke kunata ngena cimetière v. La preuve yani kena se demander jour muke kukufa est-ce que ni mbongo ya muke kudila munu nani ke kunata munu na cimetière, est-ce que ni mbongo ou bien est-ce que ni bankundi ya munu. Tout ça c'était un rappel à l'ordre que yani kena kupesa na beto samuti beto fana kuzaba kuzitisa mpangi na place yani vanda pauvre yani kuvanda riche yani kuvanda kento yani kuvanda mwana muntu na muntu keli na place na yandi na kati ya bizi na kati ya kizingu ya muntu nina ina reshoro kena kuvutula beto ba mvut kena pesa beto ba biuvu jour muke kukufwa nani ke kudila muntu jour muke kukufwa est-ce que ni ver ya vini na muke na kukunda muke kulanda munu jour muke kukufwa est-ce que ni babakala ina vana kubasika na munu to bakento ina vana kubasika na munu ba ina ke kukuisa kuvumbula munu to unata munu na cimetière. Donc na kati ya nzimu yai Papa Joe Pambu ba leçon kele mingi samuti kilumbu ya bubu ya ebet kena kutala mutindu batima ya babantu kena kuluala batima ya babantu kena kutala mpasi autour ya lufwa. Donc na kati kuna betike kulanda malongi na baki na kupesa betu na inzo nzambi wapi conception kena kupesa betu samu na lufwa malongi na betike na kujua na kati ya bizingu education ya inzo education ya nganda concept ya la mort. Donc nina ina pangi reshoro kena kulakisa betu ke betu fwana kuzitisana beto fwana kuvanda babantu ina kele nandwenga samuti la luzingu ikele melufa mpe ikele. Donc na kati kuna mpangi ya munu Joe Pambu malungi ke mingi si beto bana na kufungula yao mbabeti ke kuvanda awa bavagi ya ike kunata meme beto Papa Béchard faut beto me kuisa sawa na kufungula yao alunge metela titangu ai roshiro mezabisa la beto lumbu kanumu mekwenda wapu mutini mbenike vwandi wapu mutini mbenike dilila munu ngembe zabati kudila ntangu ai mekuma bakaka bakaka kuisa samna kuisa seka pangi ne mekwenda bakaka kuisa na babanzu metangu pangi kena kutala tete pasi bubi ai ordonnance même ya 1000 francs aniko kuisa zona ngeti muke na pasi mengeke pesa ndive melungu ngo kana melunga ngeme kuisa na kuisa lakisi seleka ngeke na mbongo ngeke na nyoso est-ce que ni ina lufwa kekima mosi ya pasi tala mutinu ndambo lufwa ntangu ai bayine kena bakake na kudila bakake na kuseka bakake na kubina nyosino wapu mutinu tabule kela rezo wapu mutinu menike dilila munu lumbu mke kwene metala lusingu. Allô matono Papa Joe Pambu na ku sala moi feedback autour ya wapi mutindu betike kudilila mpangi ya munu to mpangi ya ngei na meko katuka lufa kele yiki en fait dans le fond c'est une personne, c'est un vide qui se crée dans une famille où chacun garde les souvenirs de la présence de cette personne à Kizingu ya beto. Ina beto kele awa beto ke ku marquer ke ba bantu environnement ya beto de différentes manières. Na façon na beto ke ku marquer ba bantu de différentes manières ni vidi na paix qu'est-ce qui se créait que na kati na nzutu ya beto. Nzutu ya beto ke ku sentir que mbala ya suka mume kutala kingandi ni ya ebetke kutala na diaka na yandi ba souvenir nyonso ke ku remonter et l'air ba souvenir na kena ku remonter yake na kusala kiadi yake na kusala mpasi donc manyongo na kudila ke kukotaka na kati ya momoina. Maintenant leçon yina beto fana kutire na entendement ya munu autour ya lufwani yae mpangi ya munu tangu ngeme ku perdre membre ya famille kudila yakele ni kiadi na kele nange mais est-ce que réellement yakele ni solution samuti ngefwa na kuzimana diamui na mu penser que v parce que la mort c'est une évidence ngele na banda kudila bubu ya eti des jours des mois des années muti na ke kuvumbuka asiki. Maintenant je pense qu'à ce moment-là comment concevoir la mort
C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose pour que l'on arrive à surmonter cette épreuve. Parce que quand on a kota na kati ya manyongi, tama mingi vebet mekulanda, mpangi na mekubika beto. Samuti ngeke kukota na kati ya susi ya ngolo, susi na ke kunata nge bimbevo, kana nge mekota na kati ya bimbevo, bimbevo na ke kunata nge na yiki na lufwa, nge yandi na mekulanda pangi, nge mekukireye diaka di bulu na kati ya famine. Alors que Bethléem vivre la mort comme étant une évidence de la vie, c'est un choix que Dieu a choisi pour l'humanité tout entière. On vit, on meurt et c'est l'histoire qui tourne et ça continue. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il y a Zimba n'abantuenya, il y a perdre, mais vide yina, il faut garder, il y a un souvenir. Va souvenir ya mbote nyose na bete mekuvana na ya kuvana pe vide na ke kupesa bete ba leçon. Mpangi mekuvana na bete mazono yani kele diakave. Ça veut dire que nous devrons nous préparer chaque jour par rapport à l'évidence de la mort. Il faut qu'on vive à fond la caisse en respectant les équilibres autour de nous pour ce qui est de la vie Papa Joe Pambo. Tala mutindu mule na kupesa nge kyuvu na wa façon nge kile na kudile apangi yange mutindu reshero kena ku demander beto ya. Mais ba yakaka kan mambo ngome kuma ngeke kukubwa kuna ngeke stota ngeke banda kusenku même si maison nge bika quantity jamais mais est-ce que nyo sina mais c'est vrai quand on parle me bika beta luzingo ka vanda ka pasi mingi ngeke ntio kutuka mais tabule ke zonza mais ben mutke bika na wap mutindu ben ke dili la munu est-ce que ben ke dili la munu sabana sa ni nyonso ngeke zabati ngeme bika babana ngeme bika keto ngeme bika bakala ngeme bika nyonso liganda mais ben aputinu na ban bika na aputinu bekede mokolo na kokufa nani na kolela ngai na koyeba te oni mina kolela ni waye alors ngeme tala yana na kala kunyonga minga putindu ben mutke na kubika na putinu ben ke dili la bunu est-ce que ben ke penser nyonso nous met ça le metala lusingu mais wa putindu panga mun besha. Mais ni façon me kutuba malmal yangi metala que rechero me kubaka ba concept nyonso tu yal me baka ba évidence, c'est-à-dire que yal me kusala choix ya mutindu mutule na kufwa ngele na kufwa na maza ngele na kufwa na accident ngele na kufwa na maladie ngele na kufwa ngeme ko na lala ngeme nzambe me kubokilange nini na mvana me kutuba malmal ya que la mort c'est une évidence que chacun de nous doit s'attendre na yao. De quelle manière que ce soit, kengeme kubela, kengeme kujwa lufa na maza, kengeme kujwa yao na kati ya voiture, que nazu baikaka ke kujwa kalufwa nazuli ya kilengi en plein acte sexuel, nzambi me kubokila yana. Donc kengeme kutala ke lufa kele ba modèle ming. Chacun de nous a une façon notre la nature a prévu dans kekubika lufoye. Mais wapi mutinu ngile na kudila mpangi yange sans pourtant que mpasi ina ya lufoye yandi unata ngeve na lufwa. Ni façon ngeke ku concevoir lufwa muvana mekutuba malmalie. Il faut betu zaba na kuzo ndima que lufwa kele évidence ya tata nzambi yakele na mutu vile na ku sala yao mutindu ngeme kukwenda ngeme kuvutuka. Mutina keka kaka vol direct inangeme kukwenda ngeme kukwenda mais bete baina ke kubikana bete fana kuvanda na moral ki kuzola kutuba hiki. Il faut qu'on construise autour de nous tous les bons souvenirs, tous les bons repères que nous avons gardés pour la personne qui nous quitte, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que kingani pesa kama nous conseille ya ime yani kile dia kavenani ke kulonga mo ni kuna malongi na ke kuvana ka kisalo donc fana kudila yandi na kati ya ba représentation nyonso tuina et ngeke ku garder mémoire ya yani ngeke ku respecter mémoire na yandi na ku respecter mama longi na nevaniki ku pesangi ngimeta la sulari yani ke rechoreme kutubati inampangi na vaniki zola kopo kana yani mekukufa yani ke ku penser vers ya yandi ya vini. Yina ni yani na concept ya la vie ya yani ametala que luzingu ya yani vandiki mote autour ya vie. Mama ina vanaka kuzola kuvana na babakala zole tatu yani na pelera nke kukufa yani ke kupenser Papa Joe Pambo aller Papa Joe Pambo vanaka sala munu mwa babise. Donc vous voyez tout ça, ça fait que c'est des souvenirs qui restent et par conséquent nous devrons concevoir la mort comme étant une évidence dans laquelle on ne doit pas se morfondre parce que les soucis nous emmènent la maladie. Ben quand quelqu'un est na kubula, itu na mur, ben quand quelqu'un chose que basika yani na mutina me kufa mais yani kina kuzimana que yani kina place na kati ya dikanda
inake kusala que yani ke kubaka relais ya muti na mekubika beto sam na continuité ya la vie ngeme kutala papa roga na kati ya nzimu ya yani yana tubati nako bomanzoto nati kama kilioyo Claudine Monari Célestine Kwakwa na kati ya nzimbi ya roga ina yandi peme kuiza kuvutu kila jaka beto samuti yani kena kutala nienze na kiese ya luzingu yani kena kutubati yani ke kukufa ndutu samu na mama kento na ntima ina yani kena kupesa yao nina kuzona yani nge mama keba malembe nata munu malembe samuti luzingu kele mbote muzola kuvana nange kutinda munu na ndila ya lufa papa Béchard, ça veut dire que alors roga kezonti non bika muku fo munu kaka nsutu samteleka na mamambu nyosi ya yimbi mbote ke mesala munu lufa baka kwa limunu mais orbet baka ke kibaka lufa ke metala veroga roga kena kuzonda avec yani ke kufa ndutu de façon réelle yakele mutini mwa menace na kuzonza na pangi muki ya kuzolange diminuer dose kangatima baka munu na mutindi na mukele ndima munu mutindi mukele sa mutindi mukele muntu mukele na bazereur mais na kati ya bazereur na zabati muki ya kuzolange kanangeme kutengama muke kukufa ndutu mangeke kubikana na mambo ina tala philosophie ya ngolo ina roga kena kupesa betu na kati ya nzimu ya yani bien sûr que oui. Papa Béchard mukanisa tibit kana kwenda toujours kaka malembe ndambo kaka mutu kuzola kufa nzutu ani samani bika luzingu me yani zabati ndambo alikena kwenda alimebika likanda na manima alimebika bima yesu na manima roga mezo na anobika mukwenda munuka yake sala kwa ndikiba be metabo leko ezo mumba se kwenda mmebika beno na vitala luzingu wapu mutinu beno mutkele bika na putindu beno ke dilila munu eske na kudila na kuseka na mutileka bakake kuza sana kuza seka pangi na mekwenda hiki na mebika baka kuisa tete control hiki almebika babana yikwa ofulu hiki mengeke kuisa na pangi malero okeke kuisa na mambo alungometa yamekuba mambo zuri roga kezonza na luzulu betu na nge mamambo kezola sala munu bika mukufa munu kaka ntutu mukwenda munu kaka mumaze musula bwada yakaba mambo zole na kati ya pangi munu Béchard bien sûr que yakeba mambo zole mutini mume kutuba que roga kena ku interpeller betu na kati ya nkunga na yandi na kusosa kuzaba kibetu fala ku respecter luzolo ya pangi betu fala ku respecter ba sentiment ya pangi yevana kento mpangi nkento pangi bakala respecter ba sentiment ya pangi ce n'est pas parce que pangi me kuza zonza lange que mume kuzolange que ngema setala yani mutindu chiffon mume kuzolange ngema se kulomba yanti kanangezo la muvana nange sumbila munu gratis-ciel kanangezo la muvana nange sumbila munu inzo kanamuzo yame kuma fond de commerce v parce que singeme kunata pangi na banzila ina yani ke kuvwanda na ndwenga na ba moyen ya kusala yave yake kutina yandi wapi na nzila ya lufwa ni na roga kena kuzana ve au lieu que mukuma déjà place ina bika mutu bilange que kanangeme kuvana na munu kitwa dive kanangeme kundima luzolo ya mukena kupesa na ntadisi na ngeve zabati ngeke kutina munu na lufwa mbasi conscience ngeke ku reprocher nge ya avis mwana bakala yayo to mwana kento ya kufaka samuti munu muzabaka na respecter wa sentiment na yandi donc papa Joe Pambu mutini betu kutubaka na émission ya tete bankunga kele moment inabetike kulunguka kaba mambo mingi ya luzingu mambo ya luzingu yangoni mutini reshoro na mpangi ya beto roga kena kulakisa beto que place ya lufwa na kati ya kizingu ya muntu place na mambo inalenda tinda pangi na lufwa. Est-ce que kutina pangi na lufwa yake le mambo ya mbote vous pensez que tu veux donc na kati ya émission ya beto ya ibubu yai bankunga yange mekusala shwa yake le bankunga ina qui est vraiment très édifiant na kulakisa que beto fana kundima ba pangi ya beto mutinu ba ikele ngezo la pangi ve zonzela yandi na malembe nyo sotiti no papa
par rapport na façon ina be muke na kutadi lange mayindu yange na mayindu ya munu kena kuvuka nave donc moyen beto kuvanda kisika mosika siki pia donc vanda yange kisika betule na vanda ba camarade betule na kuvanda ku partager moi vers mais betke kukuma na mambo ya makente na bakalave et ça fait que à ce moment là ngeme kuzaba na ku apaiser pas ni avoir avec que bangi me kuzazonza nange kumuzolange nyama setala yani mutindu chiffon ina nina ke kuiza na ntadisi nange ngeta la intel yange na kusosa mun makam muke na jaya ndikaka mbongo mbongo anga na inge na dia mbasi nge masetumisa mwana ngana na kwenda laba mbasi nge masetumisa mwana ngana na kwenda kusinie ba park samtana kuzwa mbongo mingi na kubaka nge na dikwela miyani ke kwenda kutekisa mwela na yandi ina peke le forme ya lufwa. Alors mukanisati baini nyonso melanda betu kokila bubu na kati ambiance betu samedi na Panthéon ben meza kulanda na mbote nyonso banzimbu betu soli ina betu ponaka kokila bubu na kati bisha betu nzimbu ya tete ben mokuwa mutindu tata becharme sosula betu na mambo metalila lufwa hein okolo na kokufa nani na kolela ngai akoyeba te nani na kolela iwaya mai zokinoli iwaya. Alors papa becharme kombola nyonso ngunu kesula bika mukunu wa munu malafu munu lumbo ya kwelu kuzaba venye mendambo kaka papa roga mezonza mama munu mukezola kange ya kusakana ve mena kaja luzolo kaninge tenga mafioti bika mukulu kufa munu kaka nzutu samteleka yani zaba betu nyonso kana konda kim ngeke zaba te papa bechar kanibaza bisaka betu ti awa betu na betu kana la mera wa Nanjela kutro kuna lufo maseku semaine mukasi betu baka bambango kusakana ve. Mais bien sûr que oui parce que bamambo kela nzingu kele bamambo ya mbote parce que nzambi lera nkia kutinda muntu na kizingu sa mutibe to contribuer na développement ya mpangi na kele na nge tete et ensuite na développement ya bwala ina nzambi mekusola nge kukuisa bubu yai betu kele na matwala ya écran na ku pesa mwa malongi na ku décortiquer na nange banzimbu ina mekupesa betu malongi na bilumbu ina mekuluta mais samuti na yiki samuti betu fana kupesa caneva mutini bapangile na ku concevoir luzingu betu fana ku expliquer mutindu luzingu kele na kati ya banzimbu ni mayela ina baki na kupesa betu ngime kutuba kana lufa mekukuisa betu kukima c'est normal parce que betu kujwa dia katangu ve ya kuzonza na bapangi betu kujwa tangu dia kave ya kukunwa betu kujwa tangu dia kave ya kutala nyenze na nkembo ya inza mais betu fana ku respecter la vie ya bapangi kutinda pangi na lufa ve kutina pangi na lufave parce que ya kele disumu ya ngolo matondo mingi. Alors papa Bechar mabanzo nge ya suka na limetale la emission betu akokila mabanza ya munu ya suka muke kuvutukila mwafioti nge bandaka na question ya échauffement na mo ya munu ya la fin parce que question ya échauffement ya vandiki quel concept mukele na yao vis-à-vis ya lufwa na mo ya la fin malongi muke kupesa na ba téléspectateurs ya beto ni yai lufwa ni nzambi kele ya kusala yao beto na l'Afrique ya kele diaka na lufwa ya mpamba ve lufwa ni lufwa ya mekukuma keno kingandi songolome kusala mais nyoso kele volonté ya nzambi. Personne aujourd'hui ne peut déterminer la façon dont X ou Y peut mourir. Si quelqu'un arrive à mourir, c'est que nzambi ku prévoir que ya oni façon ina. Maintenant wapi façon mettre na ku concevoir événement ina. C'est ça la grande question. Nous devrons nous préserver pendant cet événement. Je suis d'accord avec vous que yake mambo ya pasi ke kukumina kabet. Yake le pasi samuti mayindu ke kukwena kabisika na bisika. Babantu ke kubika kabeto na bizingu, yale na vanda papa, yale na vanda mama, bakele ba soutien beto. Et ce vide là ça crée un désordre na kati ya famille. Désordre inani na ke kusalaka que beto kuvana na mayindu ya mpasi. Mais nous pensons que nakati ya douleur faut beto kubaka sursaut ya nene samu na continuité ya ku respecter mémoire ya muti na mekubika beto. Nous devrons beaucoup plus nous efforcer à voir l'avenir pour garder en souvenir
la mémoire de cette personne de façon que yakuzimana yave. Bet yakuzimana mémoire yampangi na mekubika betove wa façon na se référer na ma conseil na apori na mekupesa beto na kati ya luzingu ena manima beto fana kuvanda vuata bubakala na kusala de telle sorte que mémoire ya muti na mekubika beto ba bande pour reconnaître ya à travers ya ndia tout ya beto na beto ba na mekubikana moya munu ya la fani na papa jo. Merci papa Béchard. Mokolo na kokufanga imotu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana anga natinda na poto mama mokolo na kokufa nakoboma nzoto natika mokilo yo nakoboma nzoto natika mokilo yo mpona ye Claudine Monarie Célestine Kwakwa akoboma nzoto atika mokilo yo akoboma nzoto atika mokilo yo mpona ye Anisette Makwala Londri Ewenge opekisanga na linga extra muzika boyebi très bien que zesikanga na lesaka famille nakoboma nzoto natika mokilo yo nakoboma nzoto natika mokilo yo mpona ye Mwala ya imamwe o mama hiyo inzi ya imamwe Mwala ya imamwe o mama hiyo inzi ya imamwe